Tindangin tayo para iwas technical. Yakin talaga ito. Yakin binigay kay Consignado. Nabitawan yung scorpion para kay Consignado. Puputo ang alaw. Rookie Kering. May nabuwang foul. Foul number 8. Number 8 laging foul. Personal foul. Foul. Lamang selapat ha. Di Maiwan atake. Sobo pa rin. Himalay Di Maiwan pa rin. Umatake na si Di Maiwan. Naka-score na. Naka-nigarat. Goroy. Ginego. Mahinay. Wapita. And may ball. May nakuha naman ba? Yan, nakakapaglang na yan. Shot out of the Grayel Akar. Bautista. Binigay yan kay Mercado tuto na iwan. Pasikat niya. Full para Remuhina. Yes. Paparin ko rin yung pipe. Kader niya oh. Di Maiwan yang didesak ke Tensenge. Supercado. Good. Dimulai Di Maiwan ulit. Di Maiwan ginagawa ni Consignado. 5 seconds. Di Maiwan Rodrigo good. Wiman. Pupuntang bola sa Rivera, on the way kaya anak on the way to number 22, good job. Belen Rivera, binigay kay number 27 Rivera kaya anak Rivera, good. On the way, number 18, binigay kay number 66, no good, rebound by on the way, good para Rivera binigay kay on the way, no good, rebound by Lenego, by number 66 on the way. By now, foul. Foul number 24. 24 personal foul. Rivera na ito. Rivera di samping kaya number 27. 5 seconds. Rivera salita. Kemudian Leon binigay kay Rivera. Rivera on the way na wala. May nakuha pa foul. Foul number 14. Personal foul. Second. Foul. Timeout. On the way. Plus to Rivera. Rivera lagi diskarte. Rivera binigay kay number 66 Maroto pula. Rebound lagi. Fast break kaya mabubudayan. Nice in number 66 on the way. On the way binigay Nancy. Rebound lagi Consignado. Fast break kaya naman kumahinay kay Nako. Foul number 66.
personal foul, second foul. Sabi ni Momoy, kailangan mo highlights, hindi lowlight. Lowlight yung ginawa. 1 minute na daw highlights. Number 8. Bakbak Senado. Pasel ito. Mabubuntang bola sa mga kamerat. Shot out kay Nado. Dino. S.A. Gasa. Gitoki. Shot out din kay Warner. Ayanero. All the way to number 27. Good point lang. Last 5 minutes tayo para sa second quarter. Iyagi, kumahinay. Mahinay, kumatake. Good yan para mahinay. Wala. Kay Alfred Baga. Rivera. Binagay kay Pines. Back to Rivera. Rivera may magapan. Wala. Rivera. Good. Foul number. Number 10. Number 10. Number 10 personal foul. Grabe! Rivera pula. Go. Rebound kay Rivera pa rin. Rivera. Pinigay kay David. Back to Rivera. Rivera pa natin ang tawag. Konsignado ka doon. Konsignado tulagin. Itutulian para kay Yagin. Pasak out. Pasak out mga boss. Blue victory for PGG. Sabi ni Bernard, kakitik para hindi ka maglaro kayo doon. Kailangan dito naman. Rookie kami. Yagin. Back to yan para kay Yagin. Rivera ang dibisate. Rivera sa bilang 10 seconds to all the way, binigay kay number 27. Lang sa kay Pilen, 10 seconds to Rivera, to Paroto na naisilian. Binigay kay Yagin, nagkamadali. Takbo para kay Yagin. Pilen atake, Pilen sa gasa. Hindi ito lang. Lineso, Baku, Consignado, binigay kay Lineso, bumitaw ng lot, good lang. Rivera, binigay kay number 27, good. 20 seconds, Consignado, nice play, Pilen to Rivera sa atake, may nakulong. Wow! Dalawa pa. Number 8. Binigay kay Yagin ang atake. Binigay. Nice. Hindi na number 27. Number 27 sa Rivera. Rivera to all the way. Rivera, number 8, ang ganda rin para kukulang. Bautista, tubuh keren di bawah Lineso para kau nak boleh. Keluar komplit siapa mereka studio. Warna main. Mahina, itu nanti again.
number 8. Binigay yan ng number 8. Yakin. Binigay kay number 8. 5 seconds. Number 8 kayo na atake. Number 8 na ipitin. Yakin. Pumitaw na lang ulit. Sinugod. Ibang kayo hindi maiwan. Pinaiwan ngayon. Pasiko. Bautista atake. Still by Pahinay. Pahinay. Dala ito. Pinitaw na. Nakuha pa na yakin yan. Yakin na rin. Yakin na. Pahinay ko. Wow! Foul number 8. Personal foul. Foul. Bagus, dibantai Leneso, Bautista. Bautista tu, Nebrida, dibalik ke Bautista. Bautista pun, yakin. Kira-kira Leneso, Leneso, berubah. Bilang mereka saya, Pahinay, kira-kira yakin. Yakin dong, kira-kira Leneso sakit tambah, Balcoba tu, Consignado, Consignado, foul number 27. Second personal foul. Pilihan partai Consignado. First round, good. Last round partai Consignado. Same ball. 7 seconds to shoot. 11 seconds to shoot. Pahinay. Inagawa ni Yakin. Number 26, Sulaiman, binigay kay number 27. Good. Number 27, not out kay Fajuri. Bautista, binigay kay Nebrida. May nakita dyan sa red. Ang iyan. Foul number 46. Third personal foul. One for penalty. Last one related 50 seconds. Para kay Yakin. Rivera salita. Good. Rebound. Save ball. Shot out kay Salah. Along with Pete Pahinay. Shot out with Jahirul. Para kay Dibayuwa. Pahinay ngayon. Binigay kay Yakin. Kailangan na makataan. Tinira ng 3. Hugot. Bautista sa Rivera. Basket. Foul number
Liguang. 94, third personal foul, one for penalty. Bonus at dyan para kay Rivera. Rebound by Inaiwat. To number 27. No good. Rebound by Palagoma. Start out. This is Bazili. Nice tip by Inaiwat. Inaiwat in and out. Rebound by Consignado. Ibinato. Last 28 seconds. Gol. Di main lagi. Rivera. Rivera next second to shoot. 5 seconds. Last 7 seconds. Remaining time, last 7 seconds. No good. Iya, viene por tres. Por tres. No good. Rebound by. Save ball tayo. Save ball. Nice kill dari Rivera. Rivera binigay kay Bautista ng good, pero nandiyan si Mercado. Nunggu pa rin. Mercado pa rin. Nunggu pa rin. Save ball tayo. Shot out kay Jana. Motivasula. On the way again. Along the way. Good for grabe naman yung Consignado. Singkol tayo, singkol. Iya mo, tayo na tres. Good. Pati na tayo Rivera. Rivera kayo. Rivera. Good yan para kay Rivera. Consignado. Binigay kay Dineso. May nakakuha ng foul. Foul number 22. Personal foul, first foul. Bumilihan para kay Dineso. First round no good. Last throw. 1 out of 2 para kay Dineso. Bautista, good goal. Consignado magawan bola. Consignado tumahinay. Bako Consignado. Binigayan kay Dineso. Hindi nakuha yan.
Lineso, may lalim. May nakitang ball yan. Foul number 94, number 94, Waldy Bradley. For Utah. On the way again, good for Tuyan para kay on the way. Shot out kay Seth Asangkul. Kahilay, binigay kay Yagi. Yagi ay diniskan, binigay kay Yagi sa mga nakuha. Foul number 22. Second personal foul. Second team foul. Balgoma, may nabuhin. Foul number 10. Number 10, second personal foul. Third foul. Next game natin, UPB versus Iya. Lineso sa ilalim. Binalik kay Balgoma. Balgoma, no good. Rebound by Lineso, no good. Pero nasa sigong signado, good yan. Rivera, binawi agad. Good for yan para kay number 40. Signado Tiago, hindi na Rivera. Rivera nagkamadali. Rivera binigay kay on the way. Good for yan. Winning the last 5 minutes and 10 seconds. Isi by Mercado again. Mercado, good for two. Rivera pulang, no good. Rebound by Mercado. Mercado to on the way. Binigay kay Rivera. Rivera binigay kay Bautista. Bautista pass to. Nice. Tahu kay Rivera. Rivera sa gitna again. No good. Tapi tahu kay Rivera to Mercado. Mercado. Go on the way, pinalubog, go good. Rebound by Mahinay. Mahinay to Signado. Signado to Yagi. Yagi yung Balgoma. Binigay kay Lineso. Good yan. Nana. Pag-atin lang tayo. Kay Boy TV napapagpigyan na ang highlights nila, kaya i-follow nila and subscribe. Number 27, good rebound. Number 8 Castillo. Castillo to Yagi, binitbit na, good for tiyan para kay Yagi. Shot out, ball, Bibi. Belen, mag-score ka rin. Last 2 minutes and 55 seconds. Next game natin, mag-ready na. Consignado, binigay kay Lineso. Lineso na wala, mabubuto kay Dimaiwan, fast break. Susunod na nata ni Dimaiwan. Tingnan, pasok! Muntik ka na siya.
Pasok, pasok. Para kay Yagi. Good again, para kay nag-dito siya. Yagi, nakalusot na naman. Good again, para kay Yagi. Tirasan! Timaiwan good. Lima main naman yung kita bench to Timaiwan again. Dugi pa rin. Rebound by Leneso. Leneso to Castillo. Castillo at kaya Leneso. Castillo. Number 27 again. Binigay kay Paroto. Huli ka na naman. Lock by Leneso. Score natin 66-49 in favor of Matasigara. Boy, hindi. Technical value. 21. 21. Technical. Boy, kita boy, boy, kita. Pangtatlo na yan ngayon na season. Every year may Nakatatlo siya. Ayan. oh, yung sigaw. Ngayon na season. Yung sigaw na yun. Yagi. Timaiwan. Timaiwan na ini siapa? Last 50 seconds. Rebound by Timaiwan lagi. Shot! 5 seconds. Timaiwan good. Rebound by Consignado. Pasok Mahinay. Mahinay binigay kay Yagi. Yagi good. Rebound by Castillo. Mahinay. Last 30 seconds. Number 27. No good. Last 20 seconds. Number 27 again. So, good ka rin. Rebound by Consignado. Last 60. May nakuha pang foul. Foul number 26. Penalty. Let's get this through. Remaining time, last 10 seconds. Boys, Grabe to. Pag madami kayo, advantage kayo. Sa akin kasi ito, paikot. Paikot ko sa lahat ng gumagawa. Kumbaga, walang may hinasi. Walang mga player na focus talaga. Saka, alam niyo yung mga role player. Yung mga dapat mo, kung hindi makahindi kasi lahat ng mga pinag-uwag. Okay, Ronnie, ano nasa natin? Natin basta ito lang yung lahat ng players. Maganda pang sana mo dinadal pa namin. Kaya, makakarisan.
Okay, Romy, shoutout tayo. Panawagan tayo sa mga tropa, lalo sa pamilya natin. Una, shoutout na pala sa mga Garage, Boss Walter. Boss, shoutout sa'yo, Boss Walter. Boss Walter, shoutout. At sa mga teammates ko, at sa family ko sa Pilipinas. Anak ko,